नाचू नाचू टली पड़े और क्षणक भितर हृदघात जीवन चलीगला। जाजपुर जिला पाणिकोइली थाना सठीपुर ठारे जाग्यसेनी अपेरार रिहर्सल चलता से नृत्यगुरु पीतवास नायक प्राण चली जाइए। नृत्य शिखाइबा बेले नेपासार ओरफ पीतवास नायक छाती जंत्रणा अनुभव करते सांगे सांगे अपेरा कलाकार और कर्मचारी पीतवास को आम्बुलांस जोगे जाजपुर रोड गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते हेले सेतेबेलको हृदघात तांको जीवन चली जाइथिला। पीतवास नायक मृत्यु खबर पाई यात्रा कलाकार मध्य शोकर छाया खेली जाइछि। यात्रा यज्ञसेनी मोरी निज लेखा नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष रिहर्सल होता मोर निर्देशक अश्रु महांती थिले। आ ये जो नेपासार सी मोर कका पु भाई मो परिवार नाच शिखौ शिखौ सका मुंड घूरेदेला पड़गला। ए विषय कौन कह कलाकार मान तरफ कौन सहायता करा शव सत्कार पर आम से विषय चिंता करूँ। सरकारी सहयोग कौन कर चिंता कर यात्रा यज्ञसेनी मंच उपरे नृत्य निर्देशक नेपा सारे हठात हार्ट स्ट्रोक रे चली गले। तेणु भगवान पाखे प्रार्थना सब कलाकार माने जो जो आत्मार सद्गति हो पिला साहस दिंतु प्रभु सी जमी धैर्य सहित चली पारे। अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती हृदरोग विशेषज्ञ डाक्तर सत्यनारायण राउतराय। डॉक्टर राउतराय आपको स्वागत। डॉक्टर राउतराय अनेक समय एवं खास करी एबे टिके अधिक आम देखुचु जे कनसर्ट के गीत गाउछंती हठात टली पड़ुछंती किए कथा कहउछंती माइक्रोफोन रे हठात टली पड़ुछंती आ एबे जेमती आम देखुचे जे नाच शिखो शिखो हठात अकाल वियोग होइछि हार्ट अटैक रे काहेकि एभली आसुछि हार्ट स्ट्रोक। एटा बहुत गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपण जेटा पचारले कारण एमाने समस्त नृत्य गुरु से तो सब एक्सरसाइज करुछंती एवं तांकर एटा पेशा एवं सब रेगुलरली करुछंती एवं जो माने गीत गाउछंती एवं से माने सेटा तांकर रेगुलर पेशा सेते करुछंती तथा एवडा होउची। आर दुई तीन टी कारण एबे देखा जाउची। गोटे प्रथम कारण हला स्ट्रेस क्या आम सब जो जिन करुचे तो सब परफेक्ट करने चेष्टा करुचे। नेचुराली परफेक्ट करा तो चेष्टा कराटा ठीक एवं परफेक्ट चेष्टा करिया भितरे तेणु नेचुराली आमर स्ट्रेसटा भितरे बहुत बढ़ुची एवं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रोचे। जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रे वी हैव टू एक्सेल वी हैव टू नंबर वन आम जो सब चेष्टा करुचे से जो से भी आम टाइप ए पर्सनालीटी कहूँ यही जो जिनस जो मान रोचे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रे सब एक नंबर हवा चेष्टा करवा बहुत भल भाव जो कम कर चेष्टा करा से स्ट्रेसटा बहुत अधिक रोचे। द्वितीय जीवन शैली साधारण देखा खाया पीवर टाइम ठिकाना रोना एवं बहुत समय जो जिन न खाଇବା कथा लाइक फास्ट फूड एक्सेट्रा जोटा तेल मसला अधिका जिन भी खिया हो समय समय एक्सरसाइज भी अभाव। डॉक्टर राउतराय ए जो कथा आपण कहले जे डाइट प्रॉपर डाइट अनेक लोक भाबंती जदि हम एक्सरसाइज करूछु हम डांस करूछु हम फिट अछु ताले हम जे कोनोसी तेल मसला किबा फैट जनित फूड खाइले किछ असुविधा हेबो नाही। प्रकृति रे ये को मिथ ना सत एटा संपूर्ण भाव भूल। आपण हम जहां भी कले हमर जे कोनोसी कथा पय देखंतु खाद्य सब बेले 50% कंट्रीब्यूट करुची एवं आपनकर एक्सरसाइज बा जोटा आमे रेगुलर व्यायाम करबा एटा एनादर 30% कंट्रीब्यूट करुची गुड हेल्थ पय। आउ जो 20% मेंटल साइकोलॉजी सब आमर भल खुशी रे रहिबा दरकार। ये सब तीनोटी जिनस हेले ताले खुशी रहि पारे खाली खाद्य एक्सरसाइज खुशी रे रहिबा दरकार। जे जहाँ भी हला हमको हेल्दी हिसाब से हमको एक्सेप्ट करिया अछि सेटा होची बड़ कथा। आ देखंतु एबे गोटे देखंतु वेस्टर्न कंट्री अपेक्षा आम इंडिया रे साधारण 10 रु 15 वर्ष तले हार्ट अटैक देखा जाउछि जोटा कि एबे देखिबे बहुत परिमाण में 45 वर्ष तले साधारणतः हार्ट अटैक होउछि एवं आमे माने देखुछु 35 वर्ष तले मध्य प्राय 10 रु 20% हार्ट अटैक देखा जाउछि डिफरेंट एरिया रे डिफरेंट प्रकार। ये सब गुड़ा जोड़ा बहुत कम एज रोचे से जेनेटिक बेसिस रोचे मैंने फैमिलियल रोचे जो मैंने बापा माँ डायबिटीज हाइपरटेंशन बा हार्ट डिजीज रे सफर करिसंती से अधिक एज रे भी पिलार कम एज रबार देखा जाउछि। से मूलरू जन्म पर से मूलरू ही स्वास्थ्य उपरे केयरफुल होगा पड़ो डाएट एक्सरसाइज एवं लाइफ स्टाइल निश्चित भाव रहा पड़ो।
ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ରାଉତରାୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଡାଏଟ୍ ତା ବାଦ ସାର୍ ଏୟା ବି କୁହନ୍ତି କି ଅଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା কিংবা অধিক ডান্স করা এবং তা ভিতরে রেস্টলেস হবা মানে আমি দেখু যে আমি রেস্ট নৌনা বা যাহা আমি কঞ্চাউডের কম দম ন মারিকি তা উপরে এক্সরসাইজ করা ডান্স করা কোটি না কোটি ইয়ে বি কালে ঘাতক হুয়ে ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଖେଳିବା ଏବଂ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଗେମ୍ସ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛି ତେଣୁ ବଲ୍ ବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କର୍କ ଆସୁଛି ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡେ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଭିତରେ ମଝିରେ ରେଷ୍ଟ ନ ରହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡୁଛି ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରଫେକ୍ସନ ହବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ କେୟାରଫୁଲ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କିଏ କେତେ କରିପାରିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ମାପକାଠି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ବା କେତେ କିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଯେତେ ବଢିବ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 25-30 ବର୍ଷରେ ଯୋଉଟା କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବୟସ ବଢିଲା ପରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ କମିଯିବ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେତିକି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଡାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖୁ ଯେ ଜିମ୍ ର ଟ୍ରେନର ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ପାଇଁ କି କେତେ ହିତକର କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଆଗରୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ଏବେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ନୁହେଁ କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମାନେ ସେ ଯୋଉଟା କି କେଫିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଫିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଟ ଲିଭର କିଡନୀ ଏଗୁଡାକ ବି କ୍ଷତି କରିବା ସମୟ ସେଗୁଡା କଣ ସେଟା ସଡନଲି ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବଡିର ମେଟାବୋଲିଜିମ ବଢି ଯାଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଯେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆଚିଭ୍ ହାୟର ସେମାନେ ଅଧିକା ବି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବଡି ଉପରେ ବହୁତ ସେଟା କ୍ଷତି ପକଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏବଂ ସେଇ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଖରାପ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ओके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यनारायण राउतराय आम सहित आलोचना करने सर बुझे दवाई जे आजिकल खास कर युवपीढ़ी भितर हृदरोग जनित समस्या कहीं बढ़ी चली थैंक यू सो मच सर